ପତିଟା କ'ଣ ଥିଲା ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାଇଁ। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ସକାଳ ପାଇଲେ ଲୋଡ଼ା ନାଇଁ ବୋଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ଅଛି ବୋଲି କହିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପିଲା ଅଛି ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣିଦେଲା ଗୁରୁଜୀ ସେ ଲୋଡ଼ା ଅଛି ବୋଲୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଆସି ବୁଝେଇଲେ ବାବୁ ଏମିତି କହିବାର ନାହିଁ ବାପା ଲୋଡ଼ା ନାଇଁ ହେ ବୋଲି କହ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲୋଡ଼ା ଅଛି ମୁଁ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବିନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବୋଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁକୁ ଲୋଡ଼ା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା ମୁଁ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲି। ଆରେ ବାବୁ ଜାଣିନୁ ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ବସିକିରି ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ। ଆରେ କି ବିଚିତ୍ର ପିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଲୋଡ଼ା ଅଛି ହେ ବୋଲି ଚାଲିଲି। ହେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଲୋଡ଼ା ଅଛି ହେ ବୋଲବାଟା ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲବାଟା ଆଲରା ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଆମର ଏଇପଟେ ଆଗରେ ଆମର ଦେଶିଆ ନାଟ ମନ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ରାତି ରାତି ବସି ଦେଶିଆ ନାଟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁରୁ ଗୁଞ୍ଜ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ନାଟ ବୋଲେ ଧୁମ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମେ ରାତି ବସି ଦେଖିବାର ମଜା କରବାର ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲବାର କେତେଟା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲୁ ନା ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲବାର ନାଟେ ବୁଲବାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲବାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ସେ ଫରେନ୍ରେ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି ଥିଲା ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା ହସିଲା କଥା ହେଲା ମୁଦି ମାଗାମାଗି ହେବେ ତୁଆଲ ଝିକାଝିକି ହେବେ ଯେଉଁଟା ରନ୍ଧାରି ଗୀତରେ କହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ତାରଲା ହାରି ଛାତ୍ରୀ ଢାବିକିରି ସେମାନେ ଧାନ ରୋପୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଦୂରରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ମୋର ଯାଉଛୁ ଅଟକାଇ ଦେଲୁ। ଏ ମୁଦି ଗୋଟେ ଦିଆ ବୋଲି କହିଲୁ ଆମର ସେଟା ପରମ୍ପରା ଆଶା ବେড়া ଭିତରେ ଆଶା। ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ନା ଏଇ ବେড়ା ଭିତରେ ଗଲେ କାଦ ଲଗାଇବେ ମୁଇଁ ଚାଲାକ କରଲି ଗୋଟେ ପିଲା ତୁ ଯାରେ ମୁଦି ମାଗି ଆଣ କହିଲି ମୁଇଁ ଯିବି କି ଭାଇ ନା ତୁ ଯାରେ ବାଧା ନେଇକି ନା ମୁଦି ମାଗି ଆଣ କହିଲି। ସେ ବାରି ଗଲା ବେড়ା ଭିତରେ ହେଲେ ଦୂର ଗଲା ମୁଇଁ ରୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଖେଟି ଦେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ପୋଡ଼ି ପାଣି ପଳା ହେଲା ଆସିକି ଖାଲି ହସୁଛି ନା ମରିଗଲୁ ନା କାଏ ହେଲା ବାବୁ କହ काय बोलबी ना तो गोटे केले दांत नहीं है बोल सब डोरी हेले बोले हाँ पला 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 लोग सब भागल कर पले आज से पुराना कथा मन पड़ले आमर गाँ माटिर परंपरा आमर ये अंचल कल्चर जोटा कि आज धीरे 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 सारा अनडिवाइडेड जिला आरंभ करी सबू जगार पहुँचवा लगी चेष्टारत अच्छी। मु आशा करी जे जो कलाकार बंधु माने विभिन्न श्रेणी रे विभिन्न जगार भल कला से आर्ट क्षेत्र हो खेल हो ड्रामा करतु जेकोसी जगार हो ना कहीं जार टैलेंट अच्छी ताको आम आगक ने चेष्टा करवा कहीं अतीत दिन में श्रीराम पंडा आमर नवरंगपुर माटीर ना पूरा सारा ओडिशा रे एक नंबर हीरो भाव से सुपरस्टार भाव थे से मत फिल्म लाइन को डाकी नहीं कहले चल रे जीवा से फिल्म नवरंगपुर कौन करूँ से श्रीराम भाई जहाँ भी मोर प्रथम गुरु मत ओडिया फिल्म इंडस्ट्री नहीं पहुँचाई श्रीराम भाई ना कहला मन पड़गला सी आयामय दयामय विश्व बिहारी कथा आहरी मन पड़गला मत मुझे सिनेमा लाइन को गली श्रीराम भाई घरे बस भाज सी गीत गाँव प्रार्थना करते आय दयामय विश्व बिहारी ज्ञान दया भी मोर गुआरी बोलते भाज मजा करी प्रार्थना सरला कहली भाज ये धन धन लड़ा ना कह ना परा यहाँ आहारी उल्टा कौच मो पिला बेलू शुणी बड़ा हैरान हो
से कहले राय है तुम पठाण लोक जान मैं बोले हाँ तुम बेसी जान हसी मजा है सकाल पाइले से प्रार्थना कहले सत को सत श्रीराम भाईना बाबाजी गला सकाल पाइले लुड़ा नहीं बोले बड़ा तो कथा कि नहीं का मुझे आज तो कहली भाव तुम बेकार भूल भाल कहल भाव तो देख कि भाईना बाबाजी गला एवं यही बेले कौच कि कहले मत से जहाँ भी हो आज मंडई कार्यक्रम आरंभ टे वातावरण खराब हो जाता मुझे विशेष भाव में दुखित मु समस्त को अनुरोध करी मोर बंधु मान भाई मान जहाँ भी भूल भटका बा त्रुटि होता मु निश्चित भाव में आपण समस्त सामने क्षमा मांगी नौची जे आम नवरंगपुर माटीर टेक रखा आम समस्ते मिलमिशि यही माटी को नवरंगपुर जिला को केमी आग को नवा आमर सौभाग्य जे आमर जिलार जो कैबिनेट मंत्री वर्तमान भी अच्छा राज्य मंत्रिमंडल एवं आम समस्ते मिलमिशि दलमत निर्विशेष आम दलमत निर्विशेष राज्य को ये राज्य जिला को केमी आग को नवा आम चेष्टा करवा इलेक्शन बेले दल इलेक्शन सरीगला आम जो जन प्रतिनिधि से विधायक हूँ सांसद हूँ आमर समस्त कर्तव्य अच्छे आम समस्त को देखा